बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं चैनल विन का बेहद ही ख़ास प्रोग्राम चलते चलते। आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं हमारे इस प्रोग्राम में। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ताल कटोरा करबला लखनऊ में जो है, यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से आप तक ये प्रोग्राम पहुँच रहा है। आइए हम मुलाकात करते हैं एक बार फिर से। हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं आली जनाब मौलाना डॉक्टर रज़ा अब्बास साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वक्त निकाला, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों को जो भी अमल करने के लिए दीन इस्लाम में कहा जाता है उसका सवाब सबसे पहले हमें बता दिया जाता है कि आप ये अमल करेंगे तो इसका सवाब इतना आपको मिलेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई है, शायद आप लोग भी इस पर अगर सोचें कि रमज़ानुल मुबारक में एक महीना अल्लाह ताला ने हम सबको रोज़ा रखने के लिए कहा है, लेकिन इसके सवाब का किसी ने बताया नहीं है कि सवाब कितना मिलेगा, कब मिलेगा, या सवाब रखने का फ़ायदा, रोज़ा रखने के फ़ायदे अगर बताए जाएं तो फ़ायदे बहुत है, लेकिन सवाब को काउंट नहीं करके बताया गया। तो ये बड़ा सवाल है कि रोज़े का जो सवाब है वो छुपा क्यों है, क्यों, इसका रीज़न क्या है, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे और कुछ और भी सवाल करेंगे। तो सवाल तो आपने सुन लिया है, अब मैं चाहता हूँ कि आप जवाब दें कि रमज़ान के रोज़े जो हम रख रहे हैं इसका सवाब क्यों छुपाया गया है। जनाब, मैं समझता हूँ कि इसकी एक वजह ये हो सकती है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े दरअसल बहुत सख्त इबादत है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं उन तमाम रोज़ेदारों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो तमाम शराइत के साथ रोज़ा रख रहे हैं, क्योंकि बाकी जितनी इबादतें हैं वो रोज़े के मुकाबले पर निस्बतन आसान है बिल्कुल, और सहल हैं। कि नमाज है या ज़कात है, खुम्स है, तो ये भाई जेब से पैसा निकाल देना। और रोज़ा क्या है कि अपने जिस्म के ऊपर सख्ती उठाना। तो ये जो भूख और प्यास को बर्दाश्त करना है, ये यकीनन तमाम लोगों के लिए, इंसानियत के लिए बहुत सख्त है। तो जाहिर है जो चीज़ जितनी सख्त होती है फिर उसके फ़वाइद और उसके सवाब और उसके तमाम उसके बेनिफिट्स भी उतने ही ज़्यादा हुआ करते हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदे के इस यानी सकील और सख्त इबादत को, कि जो अल्लाह की मोहब्बत में वो अंजाम देता है, किसी और चीज़ के लालच में नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में वो अंजाम देता है, और सुबह से शाम तक, और कोई ऐसी मकामात होते हैं बहुत से कि जहाँ पे 48 डिग्री और 50 डिग्री तक का जो है टेम्परेचर पहुँचता है, और दिन भी बड़े होते हैं, बहुत बड़े। इंडिया में तो 8-10 घंटे के रोज़े रखते हैं, बहुत से लेकिन कई ऐसी कंट्री हैं। मैं उन ममालिक में भी गया हूँ कि जहाँ कभी कभी, कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पर मतलब इतने लंबे रोज़े रखे थे? यूरोप के बहुत से ममालिक हैं कि जहाँ नॉर्वे जैसे, फॉर एग्जांपल नॉर्वे है, इवन लंदन है। लंदन में 18 घंटे का सोचने वाली बात है। कुछ ऐसे साल में ऐसे दिन आते हैं कि जब 18 घंटे का रोज़ा होता है। कभी कभी जो है वो 10 बजे रात में रोज़ा खुलता है, आप बिलीव करेंगे? तो इन हालात में, अच्छा अब मान लिया जाए कि यूरोप में जो है वो ये मालिक जो यूरोप के ममालिक हैं वो ठंडे होते हैं, लेकिन भूख तो बहरहाल लगती है इंसान को। 18 घंटे तक जो है वो सब्र करना, तो यकीनन ये इंसान के लिए बहुत सख्त है। तो कुदरत ने और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ये उसकी रहमत की एक दलील है कि उसने अपने बंदे के लिए वो जो कुछ वो देने वाला है, वो जो कुछ उसने फराहम कर रखा है, तो ये कहा है कि मेरे बंदे, इसका अंदाज़ा सिर्फ मुझे है और वो मैं तुझे बताऊंगा किस तरह से रोज़ा हम रख रहे हैं, किस तरह से रख रहे हैं, क्योंकि खालिस ये है तमाम रोज़ों में सबसे सख्त इबादत है ये। इसलिए, और एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे महीने के लिए, पूरे महीने एक दिन का रोज़ा। आप देखिए कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है बड़ी मुश्किलों से, पहला रोज़ा ख़ास तौर पे, और गर्मी के महीने के रोज़े, लेकिन कि वो इंसान के ऊपर काफ़ी सख्त हो जाते हैं, बिल्कुल सख्त हो जाते हैं। लेकिन मज़े की बात क्या है इसमें पता है आपको? शायद आपने भी सोचा ही होगा, जाहिर सी बात है आप जवाब। मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर काम हम वही अंजाम देते हैं जिसमें सवाब मिलता है, लेकिन इसका सवाब नहीं पता है, लेकिन सब रख रहे हैं। उसके बावजूद ग्लोबली अगर देखा जाए, बिल्कुल सब रख रहे हैं, बिल्कुल रख रहे हैं। ये मज़े की बात है, ये ताकीद है, अल्लाह ताला की ताकीद है। लेकिन यहाँ पे बस हर बार हम ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि रोज़े के साथ साथ रोज़े के मकसद पे भी नज़र ज़रूर होनी चाहिए, वरना हमारी इबादतें रस्म बन के रह जाएंगी, हकीकी इबादतें नहीं होंगी। तो जो इतना सख्त हमने ये इम्तिहान दिया अल्लाह की बारगाह में, 1 महीना लगातार, 1 महीना, तो उसका मकसद यही था कि हम और मुत्तकी बन जाएं, और परहेजगार बन जाएं, और गुनाहों से दूर हो जाएं, और जिस्म के ऊपर और जो हैवानी ख्वाहिशात पर हमारा कंट्रोल बढ़ जाए, और इन तमाम चीज़ों को हम समेट के कहें कि और बड़े इंसान बन जाएं, और बड़े इंसान बन जाएं। जब ईद का दिन आए
تو وہ جو ہم چاند رات کے دن جتنے انسانیت کا لیول تھا ہمارے، اس میں یقیناً کچھ بلندی ہو، کچھ اضافہ ہو جائے، اور ہم انسانیت کو ہمدردی کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے، ریسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھنے پہ تیار ہو جائیں، تو جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان روزوں کو یعنی اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا، اس کے جتنے جسمانی فائدے ہیں وہ سب بھی ہم کو حاصل ہوں گے، اور جتنے روحانی فوائد جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم کو حاصل ہوں گے۔ چلیے ایک اور سوال میں چلتے چلتے پوچھ ہی لیتا ہوں آپ سے، آ گیا ہے ذہن میں کہ یہ سوال ایسا ہے کہ روزہ داروں کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ جیسے جیسے شام ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے انسان کا پارا ہائی ہوتے رہتا ہے۔ بالکل، یہ تو آپ نے بہت ہی اہم بات اٹھائی ہے جی، کہ جتنا قریب ہونے والے رہتے ہیں اتنا زیادہ غصہ۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے ہم نے جو مقصد روزے کا تھا اسی کو الٹ دیا۔ قدرت کہہ رہی کہ لعلکم تتقون، کہ تم اور متقی بن جاؤ، اور نرم بن جاؤ، اور اچھے بن جاؤ۔ اور ایک سروے یہ کہتا ہے کہ مسلم گھروں میں جو ہے وہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ رمضان المبارک میں تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، مجھے لگ رہا تھا کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو بڑھ جاتا ہے کہ جب جو روزے کی حالت میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اوپر جھنجھلاہٹ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور لڑنا جھگڑنا یہ بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ باتیں روزے کے اوریجنل مقاصد کے خلاف ہیں۔ اکثر آپ نے ایک لفظ جو ہے وہ مطلب عام طور پہ اسٹریٹ کا لفظ ہے، لیکن چونکہ میڈیا بھی ان حقیقتوں کو دکھانا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو ایک لفظ اور ایک محاورہ جسے کہتے ہیں کہ وہ زبان پہ چڑھ جاتا ہے کہ ان کے اوپر روزہ چڑھا ہوا ہے۔ تو روزہ چڑھا ہوا ہے کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ پریشان ہے، یہ منہ چڑھ جاتا ہے، یعنی یہ پریشان ہیں، یہ مشتعل ہیں اس وقت ان کے روزہ ہے، چونکہ یہ بھوکے اور پیاسے ہیں۔ تو یہ اور مقصد یہ ہے کہ بھوکے اور پیاسے ہو کے تم اور نرم ہو جاؤ اور اچھے ہو جاؤ۔ کیوں؟ تاکہ مادیت کے اوپر، جسم کے اوپر، خواہشات کے اوپر تمہارا کنٹرول اور مضبوط ہو جائے۔ تو اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر کیسا روزہ؟ آپ بتائیے۔ ٹھیک ہے، شریعت کے لحاظ سے آپ کا روزہ کمپلیٹ تو ہو گیا۔ آپ کسی مفتی سے پوچھیں گے، کسی فقیہ سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا آپ کا روزہ تو پورا ہو گیا۔ لیکن اگر آپ ان پیرامیٹرز پر اپنے روزے کو جج کریں گے جو پیرامیٹرز بتائے گئے ہیں روزے کے، تو یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو کمی نظر آئے گی۔ تو رمضان المبارک کے روزے ہمارے اندر ان پٹ کی طرح جا رہے ہیں، بالکل، تو آؤٹ پٹ روزہ داروں کا اخلاق کچھ بتائیں۔ بالکل، اگر ان پٹ کی طرح وہ آپ کے اندر جا رہے ہیں تو اس کا آؤٹ پٹ یہی ہونا چاہیے کہ دور سے نظر آ جائے کہ یہ انسان جو آ رہا ہے وہ روزے دار ہے، اس کے اخلاق میں اور اضافہ ہو جائے، اس کی ہمدردی میں اور اضافہ ہو جائے۔ بالکل سامنے کی بات ہے کہ جب وہ بھوکا ہے تو اس کو معلوم ہو جائے کہ جب بھوک لگتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ تو جو بھوکا ہے اس کے لیے وہ کیسا ہے، بھوکوں کی بھوک سمجھ، بالکل بھوکوں کی بھوک سمجھ سکے، پیاسے کی پیاس کو سمجھ سکے، اور اس کے بعد اس بھوک اور پیاس کو مٹانے کی کوشش کر سکے۔ اور صرف 1 مہینہ نہیں، 11 مہینے، کہ جب ہم بھوکے تھے تو ہمیں کیسا محسوس ہو رہا تھا، 11 مہینے آج یہ بھوکا ہے، اور آج یہ روزے کی وجہ سے نہیں بھوکا ہے بلکہ اپنے وسائل کی تنگی کی وجہ سے بھوکا ہے۔ تو آج کم سے کم ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کا پیٹ بھریں۔ اگر روزہ ہمیں دوسرے کی بھوک مٹانے کی تعلیم نہ دے سکا تو یہ سمجھیے کہ یہ روزے ہمارے لیگلی تو پورے ہو گئے، حقیقی اعتبار سے پورے نہیں ہوئے۔ شاید جو اس کا چھپا ہوا راز ہے اللہ تعالیٰ نے ثواب کا، وہ اسی لیے ہے کہ دکھاوے میں تو ہم سب روزہ رکھے ہوئے ہیں، گھر میں 7 لوگ ہیں، ساتوں کے ساتھ روزہ رکھے، لیکن اندر سے روزہ کس نے رکھا ہے اللہ کے لیے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے کہ جس کا ثواب بھی نہیں پتہ، امت مسلمہ مطلب اتنی بڑی تعداد میں روزہ رکھ رہی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چلتے چلتے، جیسا کہ آپ نے ایک ذکر کیا ڈومیسٹک وائلنس جو ہے بڑھ جاتے گھروں میں، تو کچھ کہنا چاہیں گے کہ اس کو ہم لوگ کوشش کریں ختم ہو جائے؟ بالکل، میں یہ چاہتا ہوں، دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ ہر مطلب انسان ہے۔ اگر گھر میں شوہر اور بیوی رہتے ہیں تو بیوی بھی روزے سے، شوہر بھی روزے سے۔ اگر کھانا پکانے میں بیوی سے، فرض کیجئے کہ کوئی کمی ہو جائے، کوئی معمولی سی بات، مثلاً چھوٹی سی بات میں کہوں گا نمک تیز ہو جائے یا نمک کم ہو جائے، تو اس وقت انسان کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے، اپنے کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ ہر وقت مقصد صوم پر نظر رکھنی چاہیے، صوم یعنی روزہ، مقصد صوم پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ ہم نے اللہ کے لیے رکھا تھا، ہم نے کسی پر احسان نہیں کیا تھا، ہم نے اپنے بیوی بچوں پر احسان نہیں کیا تھا۔ یہ روزہ رکھ کے اپنے بیوی بچوں پر احسان جتانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے روزے کی قیمت تو گھر میں ہی وصول کر لی، تو پھر اللہ سے کس طرح سے ہم وصول کرنے کے لیے گئے؟ بالکل، تو وہ قیمت ہمیں اللہ سے وصول کرنی ہے، وہ اجر ہمیں اللہ سے لینا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کو یہ خوف نہ ہو کہ آج ہمارے والد روزے سے ہیں تو آج یہ جو ہیں وہ آج ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ ان کو غصہ ہو جائے، بلکہ یہ کہ ہمارے بچے یہ سمجھیں کہ ہمارے والد روزے سے ہیں تو آج تو یہ ہمارے اوپر زیادہ مہربان اور شفیق ہیں۔
ہم بیوی یہ سمجھے کہ ہمارے شوہر آج روزے سے ہیں تو یہ ہم پر زیادہ مہربان اور شفیق ہیں، وہ ان سے خوف نہ محسوس کریں، بچے خوف نہ محسوس کریں، بیوی خوف نہ محسوس کرے، تو ایسے روزدار کو ایسا ہونا چاہیے، اور مومن کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اس سے خوف نہ محسوس کرے۔ اور یہ بات میں بالکل، چونکہ بات آ گئی ہے، بس ایک حدیث سے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے تو یہی فرمایا کہ سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے مسلمان خوف نہ محسوس کریں، جس کے کردار سے خوف نہ محسوس کریں، جس کے ملنے سے کوئی خوف نہ محسوس کرے، بلکہ جب محبت سے پیش آئے۔ اور وہ خاص بات کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ چلیے بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت کم وقت میں ناظرین تک اہم پیغام پہنچایا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی جی۔ تو ناظرین دیجیے اجازت، ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے۔ دیکھتے رہیے چینل ون۔ بہت